Iya. Oh, foto ini kita rekan jai. Apa? Rekan jai. Apa? Itu jangan dipoto. Foto. Tuh ya. Dipoto boleh kan? Apa? Iku jangan dipoto nih anak kayak kita. Dari kita kayak mana karena gunanya kita kang matur kesuwun. Anak itu nih kita. Tiga kedua laki kita ngane. Ya baca apa kang sedih lama. Ndi anak endi, mana sok ada. In anak ya. Berapa hari sini umur di kang ya? Kin anak ya. Dua laki itu anak ya. Yes. Mak pangapura pula ya mak pula gian kesuwun ki. Ngambung iki wis tangane lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitulikur November 2024 Indramayu rebutan kursi bupati sing dadi Kang Luki, tapi alhamdulillah ning bugel kursi pating telek-telek. Wong siji kursine papat, siji wadah tangan, loro wadah sikil, telu wadah jabur, papat wadah bokong. Ayo Pak Bu jawab sing kompak, sing jawab salami kula, tak dongakna kula dilancaraken rezekine, diberkahkaken umure, disehataken jasmani lan rohanine. Sing duwe utang tak dongakna kula mudah-mudahan utange gage lunas, sing amine anteng ketenger ake utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tahaddus binikmah 2014, 11 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Golongane mumpuni, membeda nasib mumpuni mah menang kula makalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan Lisa Mariana. Alhamdulillah di Gedung Sate Bapak Ibu saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Dan Ramadan 2024 kemarin alhamdulillah saya masuk nominasi 15 besar Dai-Daiyah Indonesia. Program dari Kemenpora Republik Indonesia saya nobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Pangapurane Pak Bu kula ngomong kaya kenen dudu sombong dudu ria, tapi niki tahadus binikmah motivasi ngangge santriwan santriwati Majelis Al Barokah, ngangge motivasi pecile panjenengan Pak Bu, ngangge motivasi pemuda-pemudi sing anak ning desa Bugel. Karena apa Bapak Ibu punten, sekin akeh Bapak Ibu wong tuane sing mampu, wong tuane sing sugih kanggo nyekolahkaken anake. Tapi kaligane niki Bapak Ibu anaknya terbentur nang masalah kecerdasannya. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu banyak anaknya yang pintar, banyak anaknya yang cerdas luar biasa, bahkan hafal 30 juz hafidhah, tapi kaligane terbentur nang masalah ekonomi ni wong tuane. Pangapurane Pak Bu lamun kula kudu ngomong, kula dudu anake ustad, kula li dudu anake kiai, kula dudu anake pejabat, kula dudu anake wong sugih. Tapi punten saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Apa prinsipnya kula? Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Karena apa? Maju munculnya suatu bangsa, maju munculnya suatu negara tergantung pada pemuda dan pemudinya. Syekh Mustafa Al-Ghulayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan,
inna fi yadi syubbanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan bangsa dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia ini. Kayak kenen bakat ceramah durumbangan jerit-jerit bae dikah tengah teka setengah jam sangat pula ku kiai pangapuran manjing di majelis bokatan kita dodok dikit ke garpan dipai kopi po garpan dipai mangan padahal sana kerupuk sana piring nih gono Arab tuh gari punten gari mikirnya kula ibu ya pali beli mangan pada ngopi dikit gari udut ku balai kopi. Alhamdulillah bukula ning jero majelis dipai banyu putih ngongkon dodok ning Arab dipai banyu putih maning ning dhuwur dipai banyu putih maning sampai tekang kebek sejorong hati panitia ki beli kuat tuku banyu butek ta wis mah jagat lagi adis-adis kayak kenen wis kang ora usah kang anu di ora usah wis saja enakan. Tapi bapak ibu punten kula kiai kang ustad kula husnudzon mawon nang apa panitia ngupai kang jaki banyu putih ngerti karena mikiraken kesehatan tenggorokane kula mikirakan kesehatannya kula ya bu ya, karena apa? Air putih, air murah murung di apa man Kang jaki jerewel temen pangapurane bapak ibu kula li ceramah senget cilik bapak kula pernah ngomong nang jaki sira bokatan gede masih istiqomah dadi mubalik punten bakat ceramah aja pernah rewel bakat ceramah aja pernah repotaken panitia apa maning punten sira ceramah sampai tekang masang tarif ngarepaken duit ngarepaken bisyarah ngarepaken amplop punten para kiai ustad ketika ana mubalik pak bu ceramah ngarepaken amplop hukumnya dosa sing lebih dosa maning panitia ngundang ustad ceramah beli upaya amplop dadi ado-ado kula sing singaraja marani mengbukel tujuannya siji luru amal amplop maning benak temen kiai disangkanya kita kira ya amplopan bu punten kita si dipaya alhamdulillah mora dipaya jaluk dadi ado-ado kula sing dermayu marani mengbukel patrol tujuannya siji luru dunga duit maning sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Bapak ibu mangga kula suwun sederengan tak lanjutaken ceramahne kula pengen karo wong bugel khususnya blok apa kene blok telar mangga bareng-bareng sholawatan Buya karo Kang Jaki purun boten pau panjenengan sampun sholawatan karo Kiai Haji Tabroni sekin bareng-bareng sholawatan karo Kang Jaki ya Buya purun boten sok sholawatane enake Kang Jaki dikit apa ibu bapak dikit apa bareng-bareng Kang Jaki dikit ya sok Kang Jaki dikit terus ibu bapak ibu pangapurannya sholawat kian ketika dibaca malaikat pada mundun ngupai apa magfirah ampunan kanggo sapa kanggo wong sing hadir pengikin amin sallu ala nabi Muhammad sok Kang Jaki dikit terus ibu bapak sallu ala nuril ladzi عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه wasallam. Yuk, tuh 2, 3. Lah, cas belum murah bisa, sing akan temen kan? Kayak konon kiai, Ustad, bakal sholawatan pada melongo, kabeh bakal narastuk pada rebutan, baik. Bisa beli, Bo? Coba kising kayak kan bisa beli ki. Lanjutakan ya. Cinta kakang ning senok ibarate pinter ngeblur ning sejene fokuse mengsenok pret. Sallu ala Nabi Muhammad yuk bareng-bareng sholawatannya Bu ya.
sing bisa meluan, sing bisa beli meluan tak dongakna lakina kawin maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah wassalam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa sahbi baitil kiram wa sahbi dhawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Maka bareng-bareng salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitil kiram sahbihi dhawil Qur'an. صلوا على النبي محمد. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن محبي راغب القرآن محبي راغب القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Mari kawan kita hobi baca Quran. Mari kawan kita hobi baca Quran. Mudah-mudahan dapat syafaatnya Quran. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran wa ahli baitil kiram wa sahbihi
بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. Siapa yang membaca Quran dapat syafaatnya Quran. Siapa yang menghafal Quran dapat syafaatnya Quran. Itu telah dijelaskan oleh Nabi akhir zaman. Itu telah dijelaskan oleh Nabi akhir zaman. Salatullahi wassalam على من أوحي القرآن. Salatullahi wassalam على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي طيبة القرآن. يا طيبة يا دعاء الأعيان شكنا لي والهوى نذانا والهوى نذانا والهوى نذانا سوا يا طيبة يا طيبة يا دعاء عيانا شكنا لي والهوى نذانا والهوى نادانا والهوى نادانا. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Allah. Siapa yang rindu, siapa yang rindu kepada Rasulullah. Maka bareng. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Allah. Siapa yang rindu, siapa yang rindu kepada Rasulullah. Hadirilah majlis ta'lim al-barakah. Hadirilah majlis ta'lim al-barakah. Hadirilah majlis ta'lim al-barakah. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana النبي سيدنا النبي Allah Allah Allah. Sidana Nabi, Sidana النبي سيدنا النبي Ya Rasulullah. سيدنا النبي Sidana Nabi, Sidana Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani حبيب Nabi. Syekh Abdul القادر الجيلاني حبيب النبي. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak beli bu. Sampeyan enak kita ngeten-ngeten pegel ki. Tangi-tangi ki kepo kabeh ki sarunge ki. Ampun teman tinggi bu. Pengen ceramah kayak garapan ujian gini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua hadir dalam rangka tasyakkur bi ni'mah khatmil Quran Juz Ammah ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah wau apa sing disampaikan Kang Ustad Ketua MUI, mudah-mudahan anaknya panjenengan Bapak Ibu dadosaken anak kang soleh dan soleha, anak sing bisa ngangkat derajate wong tuane dunya akhirat, amin ya robbal. Pengapurane para kiai, para ustad luar biasa. Sedurung kula teka mau anak khatmil Quran, anaknya sampeyan Bapak Ibu wis kebukti alhamdulillah bisa baca Quran. Mikire kula ya Allah luar biasa, anaknya bae pinter kaya konon, apa maning bok bapane buru-buru. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah,
kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, wis kang ora wis kene bural-bural temen saya. Ngomong kopi teka kopine, kini teles langsung dodok di pahi maning. Kok ngomong udut gak pokoknya di pahi udut. Udut durung kang. Pada pahi durung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu wis aja ngomong sembarangan kau langsung tekan panggung bek ya. Tinggal kin bek kang terus kepes anyep ki kang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Pak Bu, wahai sahabatku, sesungguhnya aku meninggalkan dua nasihat. Piraje? Dua nasihat. Yang pertama yaitu nasihat yang berbicara. Yang kedua yaitu nasihat yang diam. Siji nasihat sing ngomong, keloro nasihat sing meneng. Akhirnya sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa? Kanjeng Nabi menjawabnya, nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran, dan nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ampan Pak Bu punten Bapak Ibu kula sering ngomong gembar-gembor ning acara khatmil Quran. Serok Pak Bu, ajak warisakan anaknya panjenengan jabatan. Jangan wariskan anak kita harta benda. Karena apa Pak Bu punten? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya. Semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa? Yang pertama, wariskan anak-anak kita Al-Quran. Kepreben carane anaknya sampeyan bisa baca Al-Quran. Beli kudu apal Al-Quran, paling beli bisa baca Al-Quran. Kula sering ngomong, anak-anak loro, anak-anak soleh, anak-anak salah. Anak soleh, anak salah. Anak-anak soleh, anak-anak salah. Kang Jaki anak sing soleh, si anak sing kaya ngapa? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Ampan punten balik maning, jangan wariskan anak kita jabatan, harta benda. Karena apa? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya. Semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa? Wariskan anak-anak kita Al-Quran. Serok anaknya sampeyan titipaken ning ustad, titipaken ning anak paning kiai, sing anak ning desa bugel. Wong tua kudu durin prinsip. Nang nok sira tak lahiraken ning emak. Kepreben carane sira ketika urip ning dunya bisa baca Al-Quran. Ketika sira bisa baca Al-Quran, syukur-syukur apal Al-Quran, berarti emak karo bapak wis sukses didik sira. Tapi punten, ketika sira dilahirakan, sira beli bisa baca Al-Quran, embu gari apal sih paling beli bisa baca Al-Quran, berarti emak karo bapak durung sukses didik sira. Karena apa Bu punten? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua meninggal dunia, ketika nanti orang tua najah di akhir hayatnya, yang diharapkan orang tua punten Pak Bu bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Mending baik anaknya sampeyan bisa baca Al-Quran, maling-malingnya pengen ngaji ning majlis taklim Al-Barokah. Wong tua mati malam Jumat tekaning umah, delengna anak pertama ning kamar lagi apa? Lagi baca ya Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Lamun dibacakan bisa jam rolas konen. Wong tua mati bagen-bagen. Wong tua mati malam Jumat tekaning umat delengna anak pertama lagi baca Yasin. Anak keloro ning kamar ditilikini wong tuane, alhamdulillah anak lagi tahlilan, lagi wiridan, maling-maling bengene pernah ngaji ning majlis taklim Alba, lagi wiridan tahlilan.
kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Delengna anak ketelu ning kamar lagi apa marhabanan lagi sholat watan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam Allahu Allah salawatullah. Wong tua malam Jumat wis ninggal mati wis ninggal wis wafat. Wong tua malam Jumat teka mang uma delengna anak pertama anak putune pertama ning kamar lagi apa lagi baca Yasin. Delengna anak keloro lagi apa lagi tahlilan lagi wiridan. Anak kedua lagi marhaban dan solawatan. Wong tua nangis apa jare wong tua alhamdulillah ya Allah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagusan karang kurunge kita lagi kanggo nglakoni kebaikan. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis bahagia. Tapi Pak Bu ya Allah coba bayangkan lamun anaknya sampeyan ora dititipaken ning ustad kiai ora dititipaken ning majelis taklim al barokah anak beli bisa ngaji wong tua nangis wong tua mati wong tua nangis bakal sengsara. Delengna malam Jumat wong tua tekan ning omah delengna anak pertama lagi apa lagi main gaple ceprat. Anak keloro lah jari-jari Kang apa Usman Satori apa Kang Usman lagi apa lagi main tiktokan pes bukan instagraman we gombel. Anak ketelu lagi nyanyi najan demene segunung pinter ya kula beli sanggup yen arep di bagian mundur gagal kawine daripada laraho yen demen kula pegaten yen demen rabine putusen kula ngenteni balik sing luar ngupai janji sehidup kecewa oh sungguh hanya dia prek kok Kang Ustaz Usman gari nyanyi pada apal kabeh tak ngembokek kah. Wong tua Bu malam Jumat tekaning omah delengna anak pertama lagi main gaple anak loro lagi tiktokan anak ketelu lagi nyanyi wong tua nangis apa jadi wong tua ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita kanggo nglakoni maksiat wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis kece anak busiiran wong tua bengen kah malam Jumat roh iku ning pinggir bilang kami lawang bakal nyanyi kucing kok enak aja lepak baik kah lawang rong naki malam Jumat rong nak jadi nyelatek terus malam Jumat roh iku ning pinggir lawang enak mah lawang nyuwun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis Brebes Losari balik ning kubur bari nangis Brebes milih terserah cakam-cakam kita
Ampun punten Bapak Ibu sok keprebencarane anaknya sampean bisa baca Al-Qur'an solusine wis jelas titipaken ning majelis taklim Alba sampean bangga tabli anak mau bisa ngaji. Bangga luar biasa, senengnya luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah bisa nyafaati sampean bukan hanya di dunia, kok insya Allah ning akhirat. Amin ya robbal. Mending baik anaknya bisa ngaji, lagi cilik ngaji ning Al Barokah. Wis gede anak dipondokaken, anak balik sing pondok lagi liburan ning umah. Ana suara adan, sing adan ning kene biasanya siapa? Siapa? Anak musola apa kene iki? Musola Al Barokah tah? Oh, musola parane Kang. Al Muawwana sing adan biasanya siapa? Bapak siapa? Bapak Muklas. Anak beli wonge. Rongokna ning musola Al Muawwana Bapak Muklas adan. Hayya 'alas shalah. Adanya siapa? Jaki. Enak temen adan ngotot di Bapak Muklas. Bapak Muklas madane kah? Bu akhirnya anak lagi ning omah lagi liburan pondokan. Jare anak ngomong, "Pak, ika Pak Bapak Muklas wis ada ning musola Al Muawwana. Wis ayu gapa ora usah musol ni apa ora usah berjamaah ning Al Muawwana maning. Wis berjamaah ning omah bae anak ngerjak ya Allah luar biasa Bu, anak ngejak sholat karo wong tuane. Mikire bocah apa? Mikire bocah lagi ning pondok diajari ngaji, diajari agama. Begitu balik langsung diterapakan anak suara adan pengen berjamaah karo bapane. Akhirnya bapane saking seneng ibu langsung ngemet banyu wudu. Anak yang ngemet banyu wudu. Akhirnya apa wis wudu kabeh jare bapane srok nang sirabe sing dadi imam. Jare anak yang ngomong, "Pak, punten bagena kita mondok bisa ngaji yong Pak, punten kita masih pape anak bapak bae srok sing dadi imam bokatan suul azab." Jare bapane jawab ngomong, "Nang punten bagena bapak wong tua, bapak wis tua, sifate wong tua bapak mah beli bisa apa-apa, cukup raup ning bapak nira sira sing bisa ngaji bapak mah ora apa-apa beli bisa ngaji, sing penting anak bisa ngaji." Akhirnya Bu bapak karo anak dorong-dorongan dadi bapak karo anak dorong-dorongan dadi makmum. Bapak karo anak dorong-dorongan dadi imam. Terserah cakame kita. Musola buat loh. Akhirnya bapak ibu daripada kin beli sembayang dari bapak nih wis ora apa nang bapak sing dadi imam, asalkan punten lamun bapak sing dadi imam ana syaratnya apa Pak? Baka bapak salah baca ayat Qur'ane di bener diberi maling-maling anaknya mondok bapak ibu. Akhirnya bapak ngalai dadi imam, anaknya dadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barang Bu apa bapak nih mung apal-apale surat Al-Qadar, huruf Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing bener Lailatul Qadar. Barang bapane bacane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kelingan anaknya ning guri baka bapak Sarah diuluki. Akhirnya anaknya ning guri ngomong til jejare bapane ki anaknya yang ki ngomong til kin ki kaya mata til ki til maning kene. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Anak ning guri nyleduk maning tul. Mau kajitil. Kin kijitul. Kaya matil tul til kini.
Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Anak nyeletuk maning ning guritul. Dadi ya Allah Kang Ustaz Usman, mbok ai bapak karo anak sembayang ributil karo dul bae. Mending bae bu anake bisa nggak? Akhirnya biasanya bakal imam bukheder baca surat sakalaan baik, akhirnya ganti surat apa al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la beli pelapar wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la saking mengkole beli ketemu wala dhalin jari anaknya idi jepa amin maning jepa. Akhirnya ganti maning bukan anak header beli mentok-mentok ganti surat sing paling pendek apa anak arane surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna apa sama inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Barang bu rabine ibu tas majangan ning tanggane gawa panci udan bae akhirnya keplarak glombrang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari anaknya pak siapa sing mati je pak. Mending bae bu anaknya bisa baca Al-Qur'an apa maning punten dalam hal salat. Salat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisab yaumil kiamat nanti. Srok apan punten wariskan anak-anak kita Al-Qur'an. Bu kula pengen takon sampeyan dua anak loro. Anak pertama wadon penyanyi organ. Sedina wong tua dibai 500.000. Rong dina sejuta. Telung dina 1,5 juta. Patang dina ngitung duitnya siapa? Wong tua sedina dibai 500.000 seneng tabli rai duitan berarti. Orang tua bapak ibu sing apa sedina dibai 500.000 anaknya penyanyi organ. Orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya. Sing penting sedina 500.000 sebulan kira 15 juta. Tapi punten orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya. Dudugah kita loli anaknya sampean dari penyanyi organ. Maksudnya apa? Sok dari penyanyi pantura, penyanyi organ, dari artis. Tapi punten wong wadon aurate ditutup aja sampai ya Allah puton pupune katon delton udele katon lepton keleke katon suton aja disebut casblang di kampungku. Orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya. Ampan punten bapak ibu pada bayi bengikin kita warahi bocah nom kisujurung pada kawin aurat ditutup anak lagune. Zaman sekarang banyak wanita menghias diri bagai telan jang tapi nek lambian tapi nek kaya wong udahan. Dengan senang hati pamerkan badan katanya itu oh sudah biasa katanya itu oh sudah biasa. Wong tua ora iya orang pusing penting sedina oli 500.000 barang anak keloro bengen ngaji nening majlis taklim al barokah mondok balik dari ustad dari kiai maning-maning anakmu bagi berkat ning wong tua tahlilan gawa berkat manakiban gawa berkat istighosaan gawa berkat. Wong tua sampean ngomong nang siraku bisanya kayak konon beta kaldina wong tua dimpeki berkat bae ngising medune sambel goreng kabeh. Ayah sapa Ustaz Usman. Bu
Bu, ya Allah Bu, aja sampean aja coba-coba Bapak Ibu ngomong kayak kono ning bocah santri Bapak Ibu punten pangapurane. Jaki bisane sampean takang kaya kenen karena apa? Bapak kula bengen sering ngupai kita mangan beranak, akhirnya Bu minder, anak nangis ya Allah. Makanya konon temenin kita lunga Bapak Ibu anak mungkes lunga ngerantau ning Jakarta nasib liweru ning kana dadi imam masjid besar digaji seulan pira 35 juta rongulan 70 telungulan 105 itu siapa akhirnya boleh romulan Bu anak ditelepon daun terima gaji 70 juta sebulan 35 dewek cukup 15 juta ditransfer wong tuane 20 juta daun 40 juta romulan akhirnya apa Bapak Ibu ditelepon ning tanggane Assalamualaikum Nang Nudin iki jagian sira balika emboke sira lagi sakaratul maut jagian balik Bu anak ning Jakarta beli mikiri repot beli mikiri sibuk karena mendengarkan kabar orang tuanya sedang sakaratul maut beli mikirin ning Jakarta repot sibuk karena apa semikiri anak bagen emboke kita sengit ning kita karena apa mikirnya anak Bapak Ibu apa maning punten duwe landasan agama mikirnya bocah apa sebenci-bencinya orang tua terhadap anaknya beli bakalan mungkin tapi punten sok anak bakal sewot ning wong tua nyengit ning wong tua tegelek luar biasa mikirnya bocah apa 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua siji tapi punten wong tua siji bisa ngopeni anak 10 ya wong tua bakal seneng Kang Ustaz bakal seneng Kang Ustaz Uman Bapak Kang Ustaz Usman bakal seneng wong tua bakal rayaan anak 10 kumpul KB anak pertama ngupai 2 juta anak kelorok 2 juta anak 10 pirak 20 juta wong tua nangis Bu apa jare wong tua ya Allah Gusti nang apa anaknya kita beli seket baik ya lamun seket ke 1 juta orang Bu olok akhirnya apa Bu anak balik Bu karena ngerti jangan Bu mikirnya bocah apa tidak ada kata ganti untuk orang tua bagian wong tua sengit begitu mendengarkan orang tua sedang sakaratul maut anak langsung balik Bu deleng na wong tua lagi di rubung-rubung tangga yang mengucapkan kalimat Allah Allah anak Bu nangis ya Allah Gusti aja nyabut nyawa wong tua kula dikit Gusti kula ki jari dak mamang Jakarta ki Gusti lagi nyeneng-nyeneng wong tua Gusti kula durung bahagia kakan wong tua kula Gusti aja cabut dikit nyawane Gusti wong abu anak pun nangis apa Kiai Syaroni pangapurane kula ku keder nang apa wong lanang sapa bae lanange bakal nangis pasti nutupi mata titinana kiai-kiai ki Bu ustad ning Arab ibu semono jeger-jegere nangis nang rabi nutupi mata Bu kadang kula bakal balik ceramah Bu ning mobil mikir nang apa wong lanang bakal nangis nutupi mata oh iya karena dosa terbesar laki-laki anane ning mata ya kula ning dhuwur panggung lagi larak lirik endi sing rada bening ora urut tua-tua kabeh dodok ning arep emakku ngimput tapi srok wong wadon lanang nangis nutupi mata wong wadon nangis nutupi kuping jemaning kuping mah kopok bakal wong wadon kita kayak lagi jatre jadi apa gini Bu bakal wong wadon nangis nutupi cangkam kita kayak kene di kuping kalesan mungkin lagi ya wong lanang nangis tutupi mata wong wadon bakal nangis tutupi cangkem titina Kang Ustaz Srop wong wadon nangis tutupi cangkem nang apa sih Kang Jaki wadon bakal nangis tutupi cangkem roh napa wadon karena dosa terbesar perempuan anane ning wong lanang ngomong siji jawab pirang 44 sok bener beli ampan punten Kang Ustaz Usman Kang Ustaz Yakub Kang Ustaz Kiai Syaroni bengikin
pangapuran ning bugel sing akeh rangda taduda. Rangda lanangnya pada mending mati. Bener Bu, rumah tangga biasanya sing ulu mati ki buang lanang. Takonana bocah yatim, nang sira siapa sih mati? Bapakne. Nang apa wong lanang gelis matine? Karena sewotane wong wadon. Ora percaya srok Bu, wong wadon punten wong wadon bakal nyewoti wong lanang beli mikirakan akeh wong. Jebret beli mikiri lakine kita ka disewoti ning arepane wong ka isin beli. Tapi punten nang apa wong wadon kaya konon tak wajari prinsipe wong wadon bakal nyewot sing penting wis diluapaken adine plong ya ngora bae dia lho niku dia mau. Tapi punten sok wong lanang Bu, wong lanang bakal nyewot bijaksana ya Bu, wong lanang bakal nyewot bijaksana. Wong lanang Bu ya bakal nyewot bijaksana. Wong lanang iya wong lanang nunggu ya. Wong lanang bakal nyewot bijaksana aja Kang Jaki aja mentang-mentang sampai wong lanang ngeloni wong lanang beli kaya konon busrok titinana tak buktikakan wong lanang sepira nyewote beli wani nyewoti rabine ning arepane wong. Mikiri apa? Pada baik karo mateni harga diri dheweke kok ngenteni sepi. Bener beli? Wis sepi ki bijaksana ki. Wis sepi wong wadon digeret ning jero. Wong wadon digeret ning jero. Kamar bae tua-tua gah. Wis sepi wong wadon digeret ning jero omah kok kamar bae. Wis sepi jorok bae tua-tua gah. Wis sepi wong wadon digeret ning jero omah srok ki Bu. Wong wadon garepan diseti wong lanang sepi gini. Wong lanang mabuk mikir dikit. Masa iya kita ki garepan nyewoti wong wadon. Melas wong wadon digawe sing tulang rusuke wong lanang. Tulang rusuk gampang beng. Akhirnya apa wong lanang Bu beli sidang nyewot. Nafsu beli metu. Akhirnya dipendem. Setruk mati. Di wong lanang bugelis mati kebunang tekanan batin besetruk. Ya yang punten wong lanang uripe pujare disewo-sewoti bae srok ditenana. Melasa ampan punten wong wadon bengikin kita pesan melasa ning wong lanang nang apa wong lanang uripe pujare digentak-gentak bae lagi cilik disewoti bae ning emboke kon ngaji kon sekolah. Akhirnya apa sekolah digentak-gentak bening guru. Kerja digentak-gentak bening majikan. Wis kawin digentak-gentak bening rabine pantesan wong lanang pada pengung kubunangan digentak-gentak bae. Amban punten bengikin kita pesen kepreben carane sampean mati wong wadon gawe bekas bagus ning laki kaya siapa? Kaya Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi Bu. Kanjeng Nabi Khadijah meninggal dunia sampai dikatakan tahun itu amun hujan tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu untuk menghibur Kanjeng Nabi karena waktu itu Nabi Muhammad telah ditinggal oleh istri tercinta siapa? Siti Khadijah. Bu Khadijah perempuan yang sangat luar biasa, bukan hanya harta, tenaga, nyawa, materi ia berikan untuk siapa? Nabi dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pangapurane Bu tahadus bi nikmat. Tahun 2025 niki alhamdulillah kula bolak-balik ke Mekah Madinah sampai tekan pitu. Insyaallah tanggal 3 Desember kula mangkat maning. Istirahat rong dina akhir tanggal 15 kula mangkat maning. Kula penasaran sing arane Gua Hiro. Apa Jen? Gua ketika Nabi Muhammad nerima wahyu dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu Bapak Ibu sekitar 700 meter. Beli dawa beli apa? Cuman 700 ora sekilo-kilo aja. Tapi punten walaupun 700 meter Bapak Ibu dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu tidak datar nanjak. Mending Bu lurus belok-belok kula libu langsung nyoba kula dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro iku bolak-balik 3 jam. Munggane sejam setengah, mundune sejam setengah. Sampai ngos-ngosan Bu. Ya Allah mikire kula Khadijah luar biasa, harta, tenaga, nyawa bolak-balik
dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hira. Waktu Kanjeng Nabi pun nerima wahyu Bu, mikirin pula lamun nak ngirim panganan ka Bu gawa jangan asem Khadijah kocret tabili. Tapi punten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi padahal apa waktu nikah dengan Khadijah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Punten, berarti Kanjeng Nabi ne sekang jaki, Khadijah ne siapa? Aja ngaku-ngaku wong tua. Ngacung. Tapi punten Bu, walaupun Pak Kanjeng Nabi lebih muda daripada Khadijah, Kanjeng Nabi lebih muda daripada Khadijah, Kanjeng Nabi lukang Pak wonge romantis, Kanjeng Nabi wonge manja Bu. Endase Kanjeng Nabi sering turu ning pupune Khadijah. Jujur lakine ibu pernah beli endase turu ning pupu? Hah? Apa sih? Luru uang. Ngecaprak salah bengi jadi gak mau nggih. Wis wong wadon sih akeh so bude, tak takoni wong lanang sing jujur, Pak. Jujur pernah beli endase bapak turu ning pupune wong wadon? Ora pernah. Ya wis sing beli pernah. Balik pengajian aulan anake syukuran tas khotmil Quran waran rabine Pak. Nok selonjoran. Anak apa Kang? Jare Kang Jaki. Kita kon turu endase kita ning pupune sirah. Pak, lamun wadone model kayak kenen, sampeyan turu ning pupu kayak diomong bapak. Denggol lagi angote apa sih siraku gong. Rabine laki ni denggol. Bo, ketika Kanjeng Nabi turuning pangkuane Khadijah, Kanjeng Nabi kaget. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takon, banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi turun pupu. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah. Iya, Kanjeng Nabi lagi turu. Iya, Kanjeng Nabi lagi turu. Banyu matane netes ning pipine Khadijah. Air mata Khadijah menetes ning pipine Kanjeng Nabi barang punten. Kang utabak Kiai Syaroni pangapurane lamun anak wong lanang kene turu ning pupune wong wadon sing netes dudu banyu mata tapi banyu ya Allah jenok cece sirat tua-tua ku jebacin. Ketika Kanjeng Nabi tidur di bangkon Khadijah, air mata Khadijah menetes ning pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa kaget Bu sampai orang biasa-biasa di temen Khadijah. Nang apa sira nangis sampai netesaken banyu mata. Sira nyesel tak kawin karo kita. Pengen sira suki sekin sira melarat ora duwe apa-apa. Bu, apa jawaban Khadijah? Demi Allah Kanjeng Nabi, kita ki orang nyesel beli apa nikah karo panjenengan, malah kita wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Karena apa? Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing surga. Bokatan baik kita nikah karo panjenengan bisa kegeret bareng ning suargane Gusti Allah. Bagian pengen kita sugi jari Khadijah sekin kita melarat. Karena apa? Harta yang saya habiskan bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi apa? Kanggo murid-murid agamane Gusti Allah. Bu Khadijah Bu jawab sampai ngotot maning Bu. Apa jari Khadijah? Demi Allah Kanjeng Nabi, bukatan tekang kita mati jari Khadijah. Bukatan tekang kita mati, panjenengan masih butuh karo balungi kita. Panjenengan masih butuh karo tulangi kita. Keduken baik kuburane kita. Meneng kabeh. Ya wis meneng bareng-bareng bayu. Ngaji kaya ning kuburan. Demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan kita mati sampeyan masih butuh karo balungi kita. Keduken baik kuburane kita. Ana beli wong wadon bugel kaya konon. Buru-buru pantesan wong wadon mati Bu, wong lanang nangis Bu. Padahal mah nangis-nangis bubat kana Bu. Lagi mikiri siapa gantine. Siapa ganti.
Wong wadon dianjina ning jero kubur, wong lanang nangis karo ngedek-ngedek kuburan nok. Sing beda-beda ya nok ya. Kakange kawin maning nok. Aman buka prebencarane sampeyan mati gawe bekas bagus nih kan mau kanggo anake bisa baca Quran wis sampeyan ke prebencarane mati gawe bekas bagus ning barang punten Kang Ustaz Usman boro-boro gawe bekas bagus laki kudungan soten kepokon ning pengajian kudung macem-macem anak ireng anak putih anak abang anak pink brandy de macem-macem anak Zoya Elzata Rabani Nibras Manjaifan Gunawan anak Denai anak Jornei ya apal kita nih dagangan. Tapi sok bahkan yang umat turu karo laki boro-boro kanggo kudung rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan kelek bacin ora ya rambu jare laki nang ngomong nok kelek kesira bacin temen sinok je Kang je bacin-bacin di kang usel bae Kang bedakan meraan minyak wangian wong wadon bakal ngateraken anak ke sekolah TK numpak beca ayune wangine kanggo tukang garepan kondangan bedakan meraan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang anak pengajian si ceramah eje Kang Jaki masih enom bedakan meraan minyak wangian ayune wangine kanggo Kang Pret tapi sok bahkan ning umah boro-boro bedakan minyak wangian wong lanang Ustadz Usman bahkan yang umah beli beta bakat turu nang apa panas nang apa sih rabine bakat turu kanggo balsem gliga mending balsem gliga ana sriwing-sriwinge ana wong wadon bugel bakat turu mambune bacin kanggo apa salep 88 Kang Jaki ji ana beli minyak wangi sing murah ana ning warung regane pira 500 perak apa sopel rasa bengkoang sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopir rasa bengkoang pas waya bengi laki yang rindik pengen ngambung pas waya ngambung nok ya pahit temen ana beli ning kene ana dodoknya ning arep taning gore ning arep kudung apa kudung ireng rombongane kian berat kelambi bagus soten kepoko ning pengajian kelambine seragaman kepoko anake khataman serok ning umah turu karo laki bu seragame ga oli kes apa kredit sok bakal ning umah turu karo laki pernah beli ngomong Kang ayo turu kanggo seragam boro-boro pladra pledre kanggone apa daster mending daster itu kuning mall Indramayu sing regane 350 dinggone enak adem ayam barang tukune ning Jati barang ning Tegal Gubuk sing 20.000 wis mah merayang tipis pisan dienggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiweh moni propot jare laki ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti mending penitine cilik barang penitine gede beli kelingan di kancing pisan nyongal bengi laki munggah jerit-jerit kekecos ana beli ning kene ana maning dodok ning arep taning gore ning arep kang kudung apa kudung ireng sing lagi karo anake gunung ning dunya oli dangdan asal aja kaya wong ngomong edan aja dari yang kita deluk wong ganteng kayak kan edan jadi kasih dangdan ora karuan bakal dadi bature sabar ya Allah setan dangdan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rezeki gede alhamdulillah rezeki sedeng alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik lagdak di kamar wongku laki beli balik ya alhamdulillah naudzubillah sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di muso nyolong sallu ala Nabi Muhammad terserah ada jam tangannya kita sing deleng dikasih ngomong jam 10 sampai jam pira pengajiannya jam 1 duduk pengajian penganiayaan harane akhirnya apa bapak ibu balik maning mau ke balik maning ya anak balik
deleng nak wong tua lagi sakaratul maut, anak nangis langsung karena pengen ngaji ning majelis taklim Al Barokah bisa baca Al-Qur'an sampai tekang khatam ya Bu ya ning juz amane ning Al-Qur'ane. Akhirnya apa Bu, begitu wong tua lagi sakaratul maut, anak manjing umah langsung met banyu wudu, ngemet Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ning arep wong tuane sing lagi cekak sampai jawab cekik aja meneng bae cekik lagi apa? Lagi asma pun sih. Akhirnya anak mak meneng mak, kita pengen ngaji kanggo emak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wong tua brebelan nang pangapura emak, pengen emas sering mojok-mojok akan sirah nang karo kakang ngira singgal dina ngupai duit 500.000 pangapura eman angger masira nang sing ngupai free lantunan ayat suci Al-Qur'an ketika magarepan langkah nang karena pengen ngaji ning majelis taklim Al Barokah. Bu, sing dadi pertanyaane kula, anak pertama wadon penyanyi organ sing sedina dipilih 500.000 sing selalu dibangga-banggakan lagi mendikine lagi nembang ning endi patrol limpas ya ning organ patrol limpah ditelepon assalamualaikum salam nok jagian niki mbok sira lagi sakaratul maut kau tanggung selagu maning turung jejek konene bayarane bakal beli nyanyi siji maning lu. Akhirnya bu teka boro-boro met banyu wudu. Akhirnya apa? Anak bu langsung begitu teka wong tua sakaratul maut boro-boro met wudu malah ngomong kayak tangga batur nang adi aja pada nangis menengah kabeh mak meneng mak aja cerah cekik bae man. Saya persembahkan satu buah lagu untuk emak New Monata. Wong tua lagi sekarat garba nyanyi mak meneng. Kirim salam sing kadoan kanggo emak koning kuburan. Wong tua nangis tapi apa? Nangis kecewa. Oleh karena itu wariskan anak kita bu yang pertama Al-Qur'an. Solusinya titipkan anak kita di majelis taklim Al Barokah, titipkan kepada ustadz kiai yang ada di desa Bugel, insyaallah uripe sampeyan berkah manfaat maslahat bahagia dunia akhirat amin ya robbal. Anak-anaknya sampeyan kabeh khususnya sing ngaji ning majelis taklim Al Barokah umumnya kabeh bapak ibu sing hadir pengikin mudah-mudahan insyaallah dadosaken anak kang soleh dan solehah, anak sing bisa ngangkat derajat wong tuane dunia akhirat amin ya robbal alamate anak soleh iku papa ba'dane mukmin anut insyari'an kang dihilisane alus ngandi
kapinto mulyakaken ing wong tuwane. Bareng-bareng si kompak. Ya Rasulullah salam ya rafi'a syani wadda. Sing kompak. Adfan tayanji ya uhailal judi wal karami. Alamati anak soleh Bugel atau Majlis Ta'lim Al-Barakah Rasulullah Barakah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Siji warisakan anak kula panjenengan sami Al-Qur. Loro warisakan anak kula panjenengan sami bapak ibu ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu umum, ilmu dunia atau ilmu akhir. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, lamun sampeyan pengen bahagia ning dunya kudu karo il. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, akhirat sampeyan pengen bahagia kudu karo il. Wong sembayang anak ilmune beli aja sampai kaya bature kula bocah papat daul tobat maune patang mabok maling madon main wis bajingan ikut tengik pisan. Barang punten wong bugel perkara apa bae baka anak tengik ke blenak nempel ning jagur blenak apa maning nempel ning menusa. Contoh rengginang tengik sing kompak, rengginang rempeyek apa maning kini kedang rangda. Duduk kita sing ngomong. Akhirnya apa bubature kita bocah papat mau kabarak mengkiai pak kiai kula pengen tobat pegel uripe kula kubengen petang mabok maling madon main terus kepreben kita pengen ibadah kita pengen sembayang jare kiai ne ngomong ya wis bakal sira pengen sembayang rep jirep pujare wong singkat padat jelas. Akhirnya apa bocah papat mau kabu sembayang kabaran laka ustadz laka kiai ini laka imam. Maksudnya apa mau karep jirep pujar orang ketika sira sembayang serok apa jari imam apa jari ustadz kiai sing dadi imam. Barang sembayang bocah papat kabaran laka imame dadi nekibu dorong-dorongan bocah papat mau kabu sira beda di imam mau beli bisa kita daun tobat yang daun tobat beli bisa. Akhirnya apa jari sing tuan yawis daripada beli sembayang kin mah pertama perdana kita sembayang kita ngalai sing dadi imam sing tua ngalai dadi imam siji makmume sing kompak imam siji makmume telu sembayang barang imame libu sedurung sembayang kibu tas mangan seblak bertangi bleketek sembayang Allahu Akbar turun-turun acan tut tiga mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Botong blok. Dheweke pengen ngen tapi kepreben carane entute beli moni. Beli krungu ning imam ing makmel ibu kari-kari imam dunia solusi klah kobelah antute baka makmum amin tadi begitu makmum amin dewek ngentut supaya beli krungu tapi punten bu sebaik-baik rencananya manusia lebih baik rencana Gusti Allah begitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum amin dewek ngeden beli metu-metu begitu amine pragat kari-kari dau moni tuh berarti entute imam krungu beli bagian beli krungu gabu bakal ngentut mah batal apa maning dadi imam tanggung jawab gede lamun bocah enom mau kasih dadi imam anak ilmune ngerti ilmu agama ketika dheweke batal ngentut dadi imam pisan munduran dheweke ngat kudu sing maju siapa
makmum sing ning guri barang kun bublek kendeng meneng bae semono ngentut krungune lho barang ku batur ning guri nih di sebelah kanan nih imam makmum meli bu ngomong nyetuk mam siraku je sembayang ku je ngentut batal beli nang apa ngomong imam batal nang ngentut makmum batal nang akhirnya batur sebelah kiwe nih ibu ngomong maning je siraku sembayang ku je ngomong batal beli nang apa ngomong garis siji bisa beli batal nih pokatan kita bisa beli batal bu kari nyetuk maning alhamdulillah jika kita membeli ngentut beli ngomong batal beli nah apa karena orang dua ilmu lamun dua ilmu mah mual kayak kono sembayang ibu masa iya pada ngomong kabeh waman aradahu ma fa'alaihi bil ilmi dunya pengen bahagia akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu ketiga warisakan anak kula panjenengan sampean akhlak ya bu ya akhlak niki penting banget ketika ana wong alim ana wong pinter ana wong sugih duweni jabatan tapi punten laka akhlake ora usah dihormati mas mending wong goblok wong melarat wong miskin ya bu ya duweni akhlak anak anggah unggune kudu dihormati karena apa bu di atas ilmu masih ada akhlak karena apa Nabi Muhammad itu selalu mengutamakan akhlak solusi nih dari ketiga tadi bapak ibu supaya anaknya sampean dan dosakan anak yang soleh soleha bahagia dunia akhirat titipakan ning majlis taklim al barokah titipakan ning ustad ning kiai sing anak ning desa bugel insyaallah uripe sampean selamat dunia akhirat bahagia dunia akhirat amin ya robbal alamin sallu ala nabi Muhammad senajan masih demen ning sapa kang jaki yo kanjeng nabi kok sun relang lepasaken senajan batin lara kula kudu pinter ya bu ya kita simawas kala kenang duene cuma cinta harta makula majlis taklim singa Depok kayak gini cinta yang ngapal kabeh sih cintane kula segede tapi akhirnya kandas beli bandinganane langit lan senajan maksa beli mungkin dueni demen memang sayang memang nyanyi kami sering ngarak Depok kayak segini bu kun kubu judulnya apa kalah materi pinter siapa kan kudu coklat kah kalah materi bu asline nyanyine siapa Imam S Arifin mau nina keprepen jangan tinggalkan jember bahaya ku mohon kepada tak sanggup diri ini hidup tanpa aku tak percaya padamu cintamu palsu ya Rabbi bil mus ujung-ujungnya sholawatan balik waghfir lana ma madha ya wasi'al pangapurane Pak Bu Kiai Ustad kabehane mawon kula nyanyi beli dan nyanyi tak berubah liriknya karo disrimping karo sholawatan bu cinta kah
digenti dosa nikula segede tapi amale kandas beli tepung Gusti wis gawe langit lan bumi kanggo wong bugel beli lawas duweni demenening dunya sayang ning harta tapi orang mungkin wis mati digawa mlongo kabeh. Sok lamun Dian Anik, Diana Sastra, Susi Arjeti, Anik Arnika, Siti Alia, Dede Risti nyanyi pada sawer kabeh, Kang Jaki nyanyi di pada mlongo. Terus kula pengen bocah yatim, ana beli menet telu bocah yatim. Ana beli bocah yatim telu ayo. Sok. Bocah yatim ana beli. Ini sayang. Ana pira bocah yatim yatim piano di kamar. Sayang ini sayang, naik sayang. Naik. Ayo sayang, naik. Ya. Ibu-ibu anak beli ibu-ibu sing umur 105. Awas, Bu. Sok bocah anu nih bocah yatim dodok dikit, Bu. Mau dokter kita dodok dikit. Ibu-ibu loro sing tua, sing sepuh. Ayo mak jagian mak sing tua iki ninggurine Ustad Usman ki sing kudung kuning mene mak ya mak nganyem betang cangkeme iku ganjem boy siji maning emas sing kudung pink ning iya lagi mangan man men wis iku anak pira kini wis telu cukup wis cukup soalnya sawerane bu anak pira kone kurang kita nombok ya sok bocah yatim dodok dikit ya mama dikit mami maju mak masih enom ya orang katon lah ini menek mundur ya kudung kenengkin anu Syahrini menekin kian Nikita Willy ya bisa beli Nikita Willy kian Nikita Mirjani ya iku aja dodok teles kebes kone kebang kepok ini ki kono ngecap kuning nah wes nyangkul cia iku ana bae awas kesila ma mene ning kene jadi siapa kon dodokku mene ma mene ora dirongkaken kah ma mene ngadeg iya oi fotoin kita rekan jai apa rekan jai apa iku jangan dipoto mak arena siapa Ibu Kani dua laki beli kedua lah masih salah ya berarti diundang ki anda beli laki ya laka lagi turu masih kembul beli karo laki ya ya masih seminggu ping pira ping 6 hampir nggak dina berarti seminggu ping 6 mak saking desa pundi saking desa Bugel blok tengah kecamatan Patrol kabupaten Indramayu pinter nganteng kabupaten Indramayu provinsi Jawa Timur provinsi Jawa Timur jetat ya wes biar wis pinter aja ngadeni wong bener wis negara Indosiar mana provinsi Jawa Timur negara Indosiar dedak wis lolos anu P3K ya paru kah P3K paru kah paru waktu mami emang ada jadi siapa ngedok maning arane siapa Pisar niti dua laki beli mati
mama dibatin. Bisa natela. Orang dia laki pirang tahun. Ya wis lo. Iya pirang tahun. Pirang tahun kita ya. Rangdane Nerangkane wis oleh 12 tahun. 12 tahun. Gelem beli karo Kang Jaki. Mong kono Apa? kono rapine bro tarapan. Ono rabine buru kaya dia juga ngomong karo mbak ngaso. Apa? Mong. Saking desa pundi? Ini dah setelar. Desa Telar. Bugel. Oh. Ya, desa Telar, blok desa Bugel, blok Telar, kecamatan Tanjatan bro. tak uruki Anjatan di kama, kecamatan Iya, Patra. aja diuruki, kecamatan Patrol, kabupaten Indramayu. Singanteng, kecamatan Indramayu. pinter provinsi Jawa Tengah. Singanteng, Acak-acak lah. provinsi Provinsi Jawa Tengah. gerayang-gerayang baik kamannya genit dua tiga provinsi Jawa Tengah aja. Negara Indosiar. Mana bonggan mau nguruki lamun salah bonggan nika apa Dasi blenger bu. alasan benda saya blenger jadi dadak nang apa sih blenger gua apa Munyer dasi. udah sih munyer beli menang bae aja kuat beli mah ya lebih orang kuat duduk bae kau duitnya bae sok nguntun bae iya awas panitia blenger jenang lampunya ke padang gini nggih sok mono nggih kau duitnya bae ya blenger awas kang dimban kang bokatan tiba kang barang mau ditakon iya wes mak Kang Jaki pengen takon rukun Islam ana pira 5. 5 rukun Islam ana pira Ada 5. 5 padahal paling temen sih mene singakur singurna ana 5 siji nangis ya mama siji Syahadat. loro Sholat. pinter telu Zakat. menengah papat puasa 5 umroh mak jadi pengen takon mau umroh haji presiden bupati sing sak lagi dodok sekin arene siapa Bu, waro-waro. Iki yang jae. Kang Luki wakil presiden saat presiden sekin arene siapa Ora wawa. Ora ilokan mana-mana ya. jadi kan yang milih beli mau presidennya arane siapa Prabowo wakil presiden Bapak Kiai Saroni. dipakai dia amin kok Pak Kiai amin ora apa-apa lah wakil presiden Kiai Saroni ma bengen pada sekolah beli ma bengen pada sekolah beli ma bengen pada sekolah beli Pancasila pinter 1 Ketuhanan borong. Pancasila 1 Satu. ya beri peragat 1 2 Ketuhanan Maha Esa. nah 2 Manusiaan yang adil dan beradab. pinter mas nganteng 3 Pengadilan agama.
Kang Ustaz Usman mah kata Pancasila 3 pengadilan agama. Mana pengen pegatan. Wes. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lebek masa kerakyatan yang ada lebih nih. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Google. Salah milih ini. Wis terakhir selawatan aja ngomong beli bisa sebisa nih ya. Meluan Kang Jaki. Galak. Kayak meden iwak bandeng ono iwak sepat percuma ganteng ora gelem salat. Iwak bandeng iwak petek. Kok dikit perasaan kita mau lah petek-petek ya. Iwak bandeng iwak sepat percuma ganteng beli gelem salat. Kin maji iwak bandeng iwak petek percuma ganteng makanya kedek. Wisma kita nih pengen nguyu dibeli ini. Wes karena berhubung emane akeh sing salah ya Maya niatnya mau wong siji mau kali 500 yang kok dikit karena emane akeh sing salah mau ke provinsi ini Jawa Timur ya Jawa Tengah negara ini Indosiar mau kah rukun Islam mau 5 umroh wakil presidennya Kiai Saroni Pancasila mau 4 3 pengadilan agama 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lebih 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Google iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kayak ketek. Wes dari punten 500 ya ora sida anak sing salah dari punten wong siji cuman tak pai 5.000-an ya Maya ma 5.000 cash apa transfer baik. Oke transfer baik bayar bange BRI ta BNI BRI baik. Oke ganjel oh ya ma gari masih cash apa transfer cash kin transfer ma cash apa transfer cash bayar cash transfer. Oke, do ribet temen kima-kima. Semene pira? 100. Semene 100. Oke, lumayan ya Maya. Kanggo emak lumayan kanggo tuku sarapan ke esok ya. Oke, pokatan luwi kanggo tuku kanggo tuku lawan kanggo mangan anak putune emak kaulan kok oli hadiah mu bengi karo Kang Jaki sing jamaah bugel imang ya. Terus kok dikit pokatan luwi maning kanggo tuku beras sekian lagi larang gak bae murah tapi berasnya larang emang ya. Oke pun apa maning teles gimana pun terus ya seket baik orang tuh kayak bener soalnya anu muter nggih ma pangapura singkatah ya bokatan omongannya kepala jorok larakna atine emak jaluk diampura ya ma ya kula gionan ya ma ya kesuwun bokatan anak-anak emak sedulur emak tersinggung nang omongannya kula jaluk diampura kula gionan sok mungkin kesunya ma ya ya jadi transfer di kamar. Apa di transfer pengira? Masing paling akeh soalnya jawab sing akeh mah akeh pangapura kula. Bokatan kula ngomongnya kasar, jawab diampura.
pokatan anak-anak emang laki emak sedulur mah tersinggung nang ngomongan keluarga pri ampura kula gionan baka pengajian ora kaya kan pada ngantuk kabeh apa maning jagat udan nggih pun teh ya dipoto boleh kan apa Iku jaluk dipoto ning anak kayak kita, dari kita kemene kana gunane kang matur kesuwun. Anak putune kita. Tiga kedua laki kita ngane. Ya batok apa Kang? Sedih lama. Ndi anaknya ndi, mene sok ngadeg. In anak ya. Orang sini umur tiga ya. Ya. Kin anak ya. Dua laki durung anak ya. Yes. Mak pangapura pula ya mak kula gian kesuwun nggih. Ngambung iki wis tangane ah. Nggih pangapura pula mak kesuwun. Sok mana. Nggih muntun. Sok sini sayang, ini sayang. Punan aja dah. Dua 68. Sini sayang. Rongokna ya Bu, yakin bocah yatim sayang. Namanya siapa? Waskini. Ibu Waskini. Namanya Waskini. Kelas berapa? 5. Kelas 5 SD apa MI? SD. Umur berapa sayang sekarang? 11. Umur 11 tahun. Yang meninggal siapa? Ayah. Waskini sayang. Ditinggal ayah dari kapan? Gak tahu. Dari kecil berarti. Dari kecil tidak pernah lihat ayah. Waskini, ibu yang menang aja baik. Dari kecil Waskini tidak pernah melihat ayah saya. Tidak pernah. Kangen sama ayah. Iya. Kangen. Rindu sama ayah. Sayang, Waskini, kenapa nangis? Udah dulu, tanya dulu. Kenapa nangis? Waskini kangen sama ayah. Sekarang Waskini sama siapa di rumah? Ibu. Sayang, ada nggak ibunya di sini? Oh ada. Oh berarti ini kakak berhati. Ya. Sayang, ada ibu di belakangnya Waskini. Lihat wajahnya ibu. Kangen nggak sayang nggak sama ibu? Coba dulu. Sayang nggak sama ibu? Iya. Sayang, cinta sama ibu. Lihat wajahnya ibu. Waskini mau ngomong apa sayang? Ibu Waskini sayang mana ibu? Ibu katanya Waskini sayang sama ibu. Bapak ibu, tetesan air mata anak yatim pada kesempatan malam yang berbahagia ini bukan tetesan air hujan saja, tapi tetesan air mata anak yatim pada malam ini akan mengguncang aras. Insya Allah doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu, ada kakak beradik dan orang tua ibunya malam ini meneteskan air mata karena sedih telah kehilangan ayahnya dari kecil. Bahkan Waskini tidak pernah melihat ayah sayang. Waskini dan adiknya tidak pernah melihat ayah Bapak Ibu. Yang seharusnya ayah melindungi, menyayangi Waskini sampai adiknya sampai besar nanti. Tapi Allah bertakdir lain Bapak Ibu. Sayang, peluk ibunya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim.
Sekali lagi, tidak ada anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Bapak Ibu coba bayangkan, Waskini dan adiknya ketika malam Idul Fitri, Idul Adha takbiran, berkumandang takbir setiap di musola masjid, berkumandang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waskini dan adiknya menanyakan kepada ibunya, "Bu, mana ayah kandung saya? Saya tidak pernah melihat ayah setiap tahun." Apa jawaban ibunya? Waskini sayang dan adiknya, "Ayah kamu pergi bukan untuk sementara, tapi apa untuk selamanya." Oleh karena itu Bapak Ibu, sengaja saya seperti ini memberikan apresiasi kepada anak-anak yatim yang masih melek, yang masih alhamdulillah sampai jam 12 hadir sampai selesai untuk menyelesaikan acara pengajian tasyakur ini. Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan anak-anak yatim yang di atas ini menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat ibunya dunia. Sayang Waskini sini, sayang sama ibu, cintai ibu, muliakan ibu, doakan ibu terus supaya ibu selalu bisa memberikan materi yang penuh untuk Waskini dan adiknya Waskini. Muliakan Bu anak yatim, pedulikan anak yatim. Apa kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakana. Mudah-mudahan insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang memuliakan anak yatim, dan nanti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi, sampai menunjukkan 2 jari hakada. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu, berkumpul dengan Nabi dengan cara memuliakan anak yatim. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Ini hitungannya berantem. Sok sayang Waskini dan adiknya ibunya, "Bu, jaluk pangapura ya Bu ya, bokatan kula anak sing jengkung adina ibu." Sok salaman karo Pak Ustad, karo Pak Kiai sing ngarep. Nak senok sayang dibisiki ya, kurang Bu ya. Salim sayang, salim aja karo mbok emong anak mbok erang ndak peduli lagi wis buru-buru kawin boy. Tukang son. Tukang son, enak kan? Anak pira kan? Aku temen Kang. Oke, lumayan Kang untuk kudu yang ya. Bu, ulang upaya tukang son ya Bu ya. Karena punten acara gede model kayak apa? Lamun laka tukang son masangara enak Bu. Ya, lamun laka tukang son. Tapi alhamdulillah luar biasa. Kang Ustad Nudi kabehane mawon tukang son matur suwun bengikin kula ngrasa sound system sing dienggo bengikin alhamdulillah luar biasa enak Bapak Ibu. Dongakna mudah-mudahan tukang sound sistemnya laris ya Bu ya. Rekomendasi pokatan Kang Jaki ngaji main bukel ning patrol, rekomendasi boten napa-napa sound niki Kang. Terus Bapak Ibu gini. Banser anak pira banser. Aku temen coba banser. Oke, kalau dibagi baik Kang gampang Kang untuk udur bikin maya. Kalau ditambahi bakal balik Kang Jaki. Oke. Kang Banser, balik aja mana ya?
Kang awas bakal balik aja lagi maning konengku. Kula kepada Bu Banser Bu, kula diklatsar 2022. Ki alhamdulillah bakal pada ngomong Banser dikawal Banser. Tukang syuting anak pira. Tukang syuting. Ini kan? Bu, kau delang ning channel ya Bu ya, bukan pengen delang sabaran nih Ibu sabaran maka. Ibu Sati ini negara Indosiar. Oke, dari pira kang seanane kang. Kang tukang player nih, belum anak RTU tapi pira kang. Oke, kang, kok gampang tambahin. Oke, buat segini kita tambahin. Kang. Wis kubu bersih Bu ya, laka maning ya. Kang Jaki seperak malah untuk bantu pangapura singkata bukatan omongannya kula jorok Bu ngelarak natine sampeyan kabeh semata-mata cuman kanggo giona supaya panjenengan orang tapi punten Bu awas pangapurane balik maning kula duduk kiai pangapura kiai ustad kula duduk kiai kula duduk ustad kula masih fakir ilmu masih fakir segala-galanya Bapak tapi berusaha perbencarane ilmu sing kula duwe manfaat ya Bu ya berkah manfaat maslahat dunia akhirat amin ya robbal alamin. Kok aja balik sedurung mangga nyaman aja balik sedurung donga ya Bu ya nggih mangga kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun punten awas sing donga dikit mangga kula suwun dongane Kiai Sepuh Ustaz semon insyaallah Bapak Ibu kula dawuh oli 5 dina Ibu balik umroh insyaallah tanggal 3 Desember kula badhe nglaksanakan umroh Mali doakeun mudah-mudahan gawa bakta jamaah 35 jamaah Bapak Ibu pangapura sing kabukatan ana wong bugel pengen umroh karo Kang Jaki mangga niki kanggo Desember akhir atau kanggo bulan Ramadan nggih mangga boten napa-napa nomor Kang Jaki wonten nang Kang Ustaz Nudi ataupun ning YouTube Kang Jaki bengikin Kang Zaki official ya Bu ya dideleng ya pangapura singkata balik maning aja balik sedurung donga kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun punten tangane diangkat kabeh dadah pangapura singkata ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.